السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله ينتظر سامعين ناظرين نن سلمت عافيتنا ينبدوك خداس طاعات عبادات قبول بشك إن شاء الله. ماه مبارک رمضانی نشو سبدونی تن پو لیک سنا تساین مایت بی و ارزشمن این مایت بی تن کنانوگنا تن چگین بعض روایات انوگنا وارد سوسیت पे हिसाब पे का तकरीबन एहतिमाल तम बछाछत मुमकिन इन शब कदर निशुर सबदुनी छन पे अनुगा इन नजर बयत पे व लिजा यरंग नंगी बाज बुजुर्गान उलमा कुनी सीराना रविश पयत पा कि सबदुनी छलम अमाल शब कदर मल लखुमत पा एहतिमालन व रजाअन अगर दि छन पे का तो इन्ना शब कदर अमाल कुनी शिते अनुगना महरूम मिलुस जरे माह रमजानी निशुर सबदुनी जगी दुआ पे अनुगाम एक इशारे क्यों सयद कि खुदा कनचल इन कसल मुलद अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी फीही फज़ला लैलतिल क़द्र खुदा या दिजक पे अनुग यरस शब क़द्री फजीलत पुंगा रोजी शजदे बुज़रे छाना शबहाय क़द्री निमा मतंगा देना शब क़द्री फजीलत पे युज़रियत वलिजा दी जक पे अनुगाम सबदुनी जक पे अनु खुदा कनचलत खुदा या शब क़द्री फजीलत पे शजदे बुज़रे लिजा एक नो करीने व एहतिमाल चिक दी करमता चुन चिक थ्री क्योंत की शायद दी निशो सबदुनी छन पे अनुगाम शब कदरी नजर बयत पे लिजा खास अमाल के तोता वारिद सोसियत मरहूम शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैहि फक़स का सलमलत बिलखुसूस गुस्ल वारिद शुदे निशो सबदुनी छन पे अनुगता बिलखुसूस गुस्ल तामयत पौ सुन्नत इन मौला इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैहि फक़े के सवाल बस कि माह रमजान अनु गछन पे अनु गुस्ल तामर वशिन जूजर बना इमाम इसका सलमुस चुरगुई छल्ला वांगिशुर सक्शिगना निशुर सक्सुम वदोना निशुर सबदुन व निशुर सरगु 19 21 23 वदोना 27 सन पुना 29 सन पे अनु गुस्ल तो जरे मौला सिफारिश बासुम लिजा गुस्ल तामयत पौ मता सुन्नतिन ودیا طرفه کا فقر رکعت جبی سبدونی صلی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فقز کسال مولد فقر رکعت جبی ملکم نزنیسی که سلام تاچا نشور سبدونی دی چند پی روگیون سیود پی دی فقن ملکم خدایا قربتا الالله زر ملکم چا هر رکعتی کا سورہ حمد تلجب پی کا سورہ تبارک الذی بیده الملک کی 29واں پارہ ہوتا سورہ ملک تلاوت بس اگر کہ تو سورہ ملک ضربت پاؤ مشکل اتنا کہ تو قل هو اللہ احد پر رسپائی نشر سغا ہر رکعتی کا 25 مرتبہ سورہ توحید پر تلاوت بس اگر دی فقر رکعت جبی ملک ہونا کہ تو غفر له ولی ابویه کنا کوئی اتنا اما خداز مغفرتنا بخشش بچین و سمیرسی کا حضرت امام زین العابدین علیه السلام در این شب این دعا را مکرر میخواند از اول تا به آخر شب امام سجاد علیه السلام از دی دعا پو اولی شبی تھانی اولی کنا متغرانی من پسقپا من اسکت مکرر بات پا تقرار بات پا گا دعا پو کسل مولد انشاءاللہ دی دعا کن لتز ہمیشہ میگنا خدا ایکن چالن دکچا اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت دو امام سجاد اس خدا ایکن چالن دویت با خدایا فریب تنگ مایوت پی غرور این مایوت پی دی دنیا پیشتی انوگنا تغریز دو پایوت پاونگا روزی شزده بس والانابت الى دار الخلود ہمیشہ دو پایوت پی ننگ پی طرف لنگا لوگ پایوت پی نگا توجہ بایوت پاون یرزنگا روزی شزده بس والاستعداد للموت قبل حلول الفوت و شیا بسمدون لا فوت شا بسمدون لا شچس پی منگنا آمادانا چتق دو پایوت پاو يرسغا روزي شزدبوس عزيزان كن استعداد للموت شجسبو الموت معقود بنواسيكم مولا امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اسكس المش شجسبو كنتنگا مصر البيكا دي نشاناو لن يود بي وتقدير بس يود بي شيگين شجسبو شتنگنا سكران فرار بس ينچمن من مند دي شجسبو من استعدادنا آماده دو پيود پاو متنگا
من مهم انسوك مولا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فقه کن سوال باسون مل استعداد للموت یا مولا شچسب میگنا استعداد نا آماده دو پزربنا منظور پچین استعداد للموت نم حاصل چچا انجو زربنا مولاز کسلموس چیز سم غتسترولوکس بارغشاین چیچک پو کسلموس اداء الفرائض واجبات کن رای که فریضه که تو خدا جخصیوتان ده فرائض کن مل لکوما واجتناب المحارم حرام این موید پیده چیزات کنی شیطانوگنا زور دو پرگوشاین واشتمال على المكارم مكارم اخلاق و صفات خوب کنی که انسان مشتمل دو پا اخلاقیات کن لزندگیان و رعایت نستنولوکس با دو چانا شچسب میگنا آماده سونس انسوک اب مولای فیقبس کسل مولد لا يبالي وقع على الموت ام وقع الموت عليه اگر انسان از دیت هم کمال لکنه که تو اب پروا چک مید کران شچسب که تونچک یا شچسبو کوی که تونچک چون انسان لجک شک زره مجیا چانه دی دعا پو همیشه یران نمس گه حالت چاین فیاغ قنوتی وقتیانو سجدی وقتیان چالین دو چا اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت ان شاء الله دومین من دیر سبدونی چند پی فریزیان دعا کتو وارد سوسیوت کی ده دعا کنم مراجعه بس مفاتیح البته یون سمت باقی ادعی کتاب کنم یون مچاسون سد دون لمراجعه بس مل لکن جا خدایا باری الها دفرد مچن ماه مبارک رمضان پی اعمال کن بهتر زسته که مچا مل لکن موید توفیق شزده بس خدایا یری برکات نه رحمات خاص شامل حال چاولا لائق ان موید بندگ بس مچم قرار تم یا الله خدایا دیون مچ آخری ماه مبارک رمضان مچ چوبا دفرد مچن الزم الله که اسبت بی اعمال کن یری درگاه لقبول بس نن متسمد لسه آینده ماه مبارک رمضان نتوب به مچا توفیق شزده بس یا الله خدایا التماس دعا زری کن حاجت مندان کن حاجات کن رواش شزده بس مولا امام زمان في حق ظهور تعجيل شزده بس يا الله اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينتنقل مكنا التماس دعاء